Mag-pray tayo. Alin? Pag-uhulog yan, Mami. Hindi. Anong gagawin natin? Pray. Pray? Yeah. Why? Why you want to pray? Kasi masipon na ako. Kasi may sipon ka. O sige. Yeah. Give me your hand. Pray na tayo. Give me your hand. Ikaw magpipray or si Mami? Ikaw. Okay, close your eyes. Mawag lang tayo hands. One lang. Yan lang. Yeah. Close your eyes, ha? Papa Jesus. One lang, Mami. One lang. One. Papa Jesus, thank you for today. Thank you for the blessings. Thank you for our life. Thank you, Papa Jesus, for this family. Thank you po sa healing, sa guidance and protection. Papa Jesus' name we pray. Ito, Papa. Ito po. So, sige, ikaw naman. Ikaw man. Thank you po sa healing ng sick ni Totong, sa sipon and ubo. Tapos may ma-fruits na tayo. Tapos may mailaw na tayo. Opo. Sa balte na tayo. Opo. Tapos ma-fruits na tayo. Pili na tayo. Pili na tayo mailaw. Then, And then, tapos na. in Papa Jesus' name we pray.